Okay, amahan. We're done mga person. We're going home na mga person. Very very tired. On iting og nang NDRRM. Unsa na? NDRRM. Yan nagpapaalala na naman ang ating weather forecast. Oh. Inday Perleng, anong masabi mo sa iyong first time na pag lakad-lakad sa kabukiran? Kapoy, kutas. Kapoy kutas daw. Kutas, pag-angat-angat first. House to house decent, Ate Perle. And how many months na wala tayong sahod? Lang, daming My God, katubhan. For the Alben. Whew. Very, very, very tired ang person. Kantawan dalan. Somewhere down the road. Kanta-kanta apan kurog ang tuhod. Person. Sungkod. Sadab yung ini. Palaban, sungkod. Sadab yung. Pauli ng mga person. Bye-bye.